Hello and welcome to exclusive coverage on JS Network TV channel with me, जयेश नायक. आणि आयज हांव आसा शिवोले हांगरच्या कीर्ती विद्यालयात आणि कीर्ती विद्यालयान जे स्पेशल जे हांगर अरेंजमेंट आसा ते तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता. इट इज टोटली अ डिफरंट अरेंजमेंट वॉट वी आर सीन हियर. जे आम्ही पयलीं भुरगेपणान पळयता तेच्याकून टोटली डिफरंट अरेंजमेंट. आणि ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आसा, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, त्या पॉलिसी प्रमाणे हांगर जो बदल आसा तो बदल घडोवन हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आणि ही जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आसा, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, हेचे अजून इट इज नॉट एट इम्प्लिमेंटेड. द न्यू पॉलिसी इज नॉट एट इम्प्लिमेंटेड. अजून त्याच्याबद्दल डिटेल्स कांयच अजून हायस्कुलांक येवंक ना. आणि तरी आसतना एक पाऊल फुडें वचून परत सांगता, अ स्टेप फॉरवर्ड टेकन बाय कीर्ती विद्यालय. दे हॅव डिसायडेड टू इम्प्लिमेंट some points or some features of the national education policy, so new national education policy, so that they are well prepared. आणि इतलेच न्हू तर हे कीर्ती विद्यालयान जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ऑलरेडी सम टीचर्स जे टीचर्स आहात तांकां टीचर्सांक ऑलरेडी घेतल्या. सो ऑल ट्रेन टीचर्स म्हणजे ॲज कम्पॅरेटिव्ह टू दी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, त्याच्या संदर्भात जे शिक्षकांची गरज असली ते शिक्षक ऑलरेडी तेंच्यांनी अपॉइंट केल्ले आसा. एकूणच कीर्ती विद्यालयाचो जो प्लॅनिंग आसा, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा बद्दल कीर्ती विद्यालयाचो जो प्लॅन आसा आणि कितें तयारी चल्ल्या, अँड हाऊ दीस स्कूल हॅज गॉन वन स्टेप अहेड in implementation of new policy. We are now joined by the principal of Kirti Vidyalaya, Mr. Sudesh Pochrekar. Sir, welcome on this very special program. Very shortly we will clear up. We'll speak to Mr. Pochrekar also, but we'll also go and speak to the special teachers. The teachers were appointed here. We'll also त्याच्यावर आम्ही ऐकून घेतले कितें त्यांची पॉलिसी आसा, कितें प्लॅनिंग आसा. पण त्याच्या पयलीं आमच्या बरोबर सुदेश सर आसा. सुदेश सर, ही नवीन जी पॉलिसी आसा, ही तुम्ही जी इन्फॉर्मेशन आहा त्या प्रमाणे नॉट एट इम्प्लिमेंटेड, but in the process of implementation. But Kriti Vidyalaya is going one step ahead in the process of implementation of this policy. सांगपाक म्हणजे आमचे कडेन जी प्री प्रायमरी आसा, ती प्री प्रायमरीन आमी अंदू पासूनच ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक प्रयत्न केल्लो आसा. फक्त अंदूच अशें न्हू, जर जेन्ना गव्हर्मेंटान हो ड्राफ्ट रिलीज केलो तेन्ना इमिडिएटली आमी all the heads of the all over our schools or their representatives हांकां आमी एक वर्कशॉप ऑर्गनायज केलो हांगा. आनी त्या वर्कशॉपाक आमी NEPचे जे चेअरमॅन हायर एज्युकेशनाचे माजी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे की नोट स्पीकर म्हणून आसले. बिसायड दॅट वी हॅड ऑल्सो इन्वायटेड एक एज्युकेशनिस्ट बरे गोंयांतले पांडुरंग नाडकर्णी यांच्यानी तो वर्कशॉप. पूण बिफोर दॅट कितें म्हणजे ऑलरेडी इट इज नॉट तुमकां ड्राफ्ट अजून येवंक ना कशें कितें करपाचें. ड्राफ्ट म्हणजे गव्हर्मेंटाचो ड्राफ्ट पावला, पूण हे कसो इम्प्लिमेंट करप अजून आमकां डिटेल्स काय येवंक ना. पूण गव्हर्मेंटान एक ब्रोचर धाडलेलो आसा फावंडेशन लेवलाचो, विद्या प्रवेश म्हणून. त्याच्याच रिफरन्स टू दॅट आनी ताका अनुसरून आमी आमचे रेगुलर क्लासीस एक्टिविटी बेज कंडक्ट करपाचे आमी आतां टिचरांक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा टू प्रिपेर द लेसन्स एंड टू प्रिपेर द एक्टिविटीज. आदी कितें जातालें, आदले पॉलिसीन कंटेंट आहा ताका चड इम्पॉर्टन्स आसतालो, ताका लागून ते भुरगे सारके शिकूंक पावनासले. आतां NEP प्रमाणे पळोवंक गेले जाल्यार इट इज एक्टिविटी बेज, इट इज मोर एक्सपेरिमेंटल, इट इज मोर प्रॅक्टिकल. म्हणून भुरग्यांक जाता तितलो इस्कॉलाक येवपाक आनंद मेळपाक जावं, एक्टिविटीन तो सारको इनवॉल्व जावपाक जावं, अशे पद्दतीच्यो एक्टिविटी. आनी सायड बाय सायड तितूनच ते शिकतले. आतां आमी खुबदां पळयतले, आदी आमी आमच्या भुरगेपणान जाणातले की जेन्ना आमी शिकताले तेन्ना स्पोर्ट्स पिरियड म्हटल्यार भुरगे उमेदीन जाता. बरोबर समथींग दॅट कायंड ऑफ बरोबर ती तशें आसा. आदी कितें जालें, करिकुलमाक चड इम्पॉर्टन्स आसलें. आतां करिकुलम आनी बाकीचे जे को करिक्युलर एक्टिविटी आनी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी भुरग्यांक खूब आवडटाल्यो. आतां कितें केलें, ती दोनूय भायर मारल्या अशें दाखयलां. दोनूय भायर मारल्याचो अर्थ कितें घेवचें अशें ना, पूण करिक्युलमान चड एक्स्ट्रा करिक्युलर आनी को करिक्युलर एक्टिविटी आसतल्यो, जेणे करून भुरगो प्ले वे मेथडान एन्जॉय करतलो शिकपाक. अशे पद्दतीची पॉलिसी आसा. आनी ती आमी ताका लागून प्री प्रायमरीन आमकां जाय 3 टीचर, पूण आमी 5 टीचर रिक्रूट केल्ले आसा, जितून एक सिनियर मोस्ट टीचर आसा. ओके, येस, आमी आतां पचरेकर सरान सांगलें की तेंच्यांनी 5 टीचर रिक्रूट केल्ले आसा. आनी तेंचो रोल कितें, तेंचो प्लॅनिंग कितें आनी कशें कितें ते काम करतले हे तेंच्या कडसून आमी जाणून घेया. ओके, वी आर नाव जॉइन बाय आयोना सिक्वेरा, सिनियर KG टीचर. वेलकम टू दीस प्रोग्राम. ह्या कार्यावळीन तुमचं स्वागत आसा. कितें एक्झॅक्ट हांगा म्हणजे
तयारी चालली आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हटल्यावर? We are trying to follow the national education policy. Whatever we can remember, whatever we can do with the children, we are doing. Because the government hasn't yet given us any guidelines. Okay. So as soon as they give us a guideline and syllabus, then we'll go by what the government asks us to do. So till as of now, we are not doing anything. We are doing what we feel is right for the children. No Okay. books. We are only doing worksheets and playing with toys and explaining to the children. So what you mean to say that without national education policy format not received to you, but you are still We going are ahead? still going ahead. We are still Okay. going ahead with our program so that when the government actually sends us the syllabus, it won't be a burden on the children and on us. Any idea when this education policy will be implemented? No. Okay. So we are again, we have other teachers also joining us. May I know your good name, please? My name is Monali Gaude. Monali Gaude. You are joined here as what? I have joined here as a special educator. Huh. Actually, special educator means as a dealing with the special kids who have some special abilities. So Special now- abilities or disabilities? Special abilities. Okay. Means, we can work in their way, so it's their ability. कितें म्हण एक्झॅक्ट कशें कितें? Can you explain? म्हणजे एक्झॅक्ट तांकां एक डिजिबिलिटी आसता म्हणजे खुबशे भुरगीं जीं आसता आतां ते संजय स्कुलान पयलात आसतले आमी हा. कितलींशींच भुरगीं आहा तांकां डिजिबिलिटी बी आहा सो हांगाय तशीं 2-3 थोडीं भुरगीं आहात ज्याच्या वांगडा हांव डील करता सो हांवें हांगासर एक भुरगो पयला तो एक ऑटिस्टीक चायल्ड जेचे कडेन हांव आतां डील करता एक्चुली आनी एक डिफरंट एक्टिविटीज घेता तेज्या खातीर सो दॅट तो मातसो फुडें सरतलो आपल्या पर्सनल लायफान सुद्दां जे ताका Okay. येयना त्या गोश्टी तो डिपेंडंट आहा सो मातसो इंडिपेंडंट जातलो खंयच्या तरी एरियान म्हणून So your role here is as equivalent to national education policy. त्याच्या संदर्भात तुमचो रोल हांगार आसा. नवीन जी राष्ट्रीय धोरण शिक्षण धोरण आसा त्या संदर्भात तुमकां हांगार अपॉयंट केला रोल आसा कितें अशें? म्हणजे ॲक्च्युली हांगासर हांव एक प्री प्रायमरी टिचर म्हणूनय शिकयताच हां. बट एक सेपरेट म्हणून तेतून सुद्दां एक डिफरंट फोकस एक स्पेशल भुरग्यांचेर सुद्दां दिता सो दॅट तांकांय मातशें कितें तरी एक इम्पॉर्टन्स मेळटलें तांकां ती आपल्या वेन शिकतली. कितें स्पेशल वेगळी एक्टिविटी तुमी करता फॉर दोज चिल्ड्रन? स्पेशल किड्सांक हय. ओके सो स्पेशल किड्स म्हणजे म्हाजे जे हांव डील करता तेजे कडेन हांवें आतां एक प्रेझेंट एक स्पेशल एक्टिविटी म्हणजे रिलेटेड टू नॉर्मल घेतला बिकॉज हालींच स्टार्ट केला आमी सो आतां एट प्रेझेंट हांवें ताका स्क्रिबलिंग बी घेतला तेच्या मागीर ब्लॉक्स घेता ब्लॉक्स ताका खूब आवडटा सो ब्लॉक्सान बी ताका खेळपाक दिता मागीर तेचे इवन आमी हे म्हणजे एकेडेमिक्सान तो खूब बरो आसाच बिकॉज ही भुरगीं एकेडेमिक्सान आसतातूच बरी फकत कितें तांकां ते पुश जाय आसता की तांकां फुडें सरोन की बिकॉज ती डिपेंडंट आसता बाकीच्या गोश्टींतल्यान तांकां भायर सरोन मातशें ती कितें करूंक मेळटलें म्हणून सो आतां तो एक्चुली आपल्या आवयचेर आनी भावाचेर खूब डिपेंडंट आसा सो तेतून कितें जातलें की आतां इवन पॅन्ट घालपाक बी ताका मम्माचो सपोर्ट जाय सो आतां तेज्या मम्मा कडेन आमी कॉर्डिनेट करून एक न्यू गोल घेतला तेज्या खातीर की तो पॅन्ट घालतलो एटलिस्ट ती झीप आसता ती तुका कितें म्हणपाचें आहे की ज्या भुरग्यांचे बापूय पेरंट्स तांकां जे शिकूंक शकना ते तुमी शिकयतले? म्हणजे maybe. तशें न्ही हां. म्हणजे हांव अशें सांगूंक सोदतां की आतां तो स्पेशल भुरगो केन्ना केन्ना कितें जाता आमी फकत भुरग्याक त्याच नदरेन पळयता की ना तेज्यान जावचें ना अशें Okay. पळयता पूण हांगासर आमी स्कुलान कशें आसतली की एक डिफरंट एक्टिविटीसान Changing mindset. हय मायंडसेट चेंज करूं शकता आनी डिफरंट गोश्टी तांकां शिकोवंक शकता मागीर ते एक नॉर्मल बेश्टी पॅन्ट घालपाक सुद्दां कितें आसना ते आतां घरा कडेन तो करिना कित्याक तेजी मम्मा कितें म्हणटा की तो आपल्याचेर डिपेंड आहा पूण तेच स्कुलान ताका आमी एक सपोर्ट दिलो जाल्यार तो आपूण इंडिपेंडंटली करूं शकता बिकॉज फाल्यां सकाळीं ताका इम्पॉर्टंट आहा न्ही ते आतां कितें फाल्यां सकाळीं सो करूं शकता एकटोच सो आतां फकत आमी ताका एक झीप विदावट झीप आनी हुक्स आसता तसली पॅन्ट घेतला सो इलॅस्टीक पॅन्ट सो ती डायरेक्ट चडोवंक शकता. ओके. Your good name, please? My name is Prashasti Shirokar. Okay. What different you want to do here and you are appointed to do here? Different like now NEP is not yet come out, but we are trying our best to do something different. We are coming up with different ideas so that the students can learn in different ways, not only with the bookish knowledge, but we are trying to give them like different activities to do, like colors, balls, to identification of numbers and all that. सी हे जे ॲक्टिविटी तुम्ही म्हणता ते विच स्टँडर्ड खंयच्या स्टँडर्डापासून स्टार्ट करता? Right now I'm teaching for pre-primary as of Pre-primary. now, so we are focusing mostly on that particular class itself. Yeah. ओके. Yeah, your good name, please?
स्वप्नाली शेटये. हां सो आमी हांगा कीर्ती विद्यालयान भुरग्याच्या होलिस्टीक डेवलपमेंटार चड फोकस करता. होलिस्टीक डेवलपमेंट म्हटल्यार कितें? होलिस्टीक डेवलपमेंट म्हटल्यार भुरग्याचें फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिच्युअल हे सगळें डेवलपमेंट. आनी हें जर भुरग्या खातीर इम्पॉर्टंट कितें जाल्यार फुडारा खातीर एक कॉन्फिडंट आनी रिस्पॉन्सिबल भुरगो तयार करपा खातीर हें होलिस्टीक डेवलपमेंट खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी बाकीच्या स्कुलांनी चडच्या स्कुलांनी कितें जाता आमी हांगा आतां पळयता फक्त अकाडेमिक्साचेर फोकस केलो वयता. सो आमी हांगा भुरग्याचेर सगळ्या डेवलपमेंटाचेर फोकस करता थ्रू प्ले वे मेथड्स एंड डिफरंट एक्टिविटीज सो दॅट वी कॅन डेवलप अ कॉन्फिडंट एंड रिस्पॉन्सिबल. हे पयलीं जायनासलें? पयलीं जेन्ना चडशे आमी एक्टिविटीज बुक्स आसताली, बुक्स फॉलो करताले ऑल द टायम. कॅपिटल ABCD, स्मॉल ABCD डायरेक्ट बुक्सांचेर तांकां शिकयले वयताले. सो आतां आमी कितें करता एक इंट्रस्टींग पद्दत घेवपाक पळयता की जेणे करून भुरग्यांक वाज येवचो ना. म्हणजे बुक्स पळोवन पळोवन भुरग्यांक वाज येता. आयजूय बुक्सार बरयले, फाल्यांय बुकार बरयले, सो ते भुरग्यांक ते पळोवन वाज येता. सो आमी कितें करता डिफरंट लायक प्ले वे मेथड. हांवें फ्लॅश कार्ड यूज केले, फाल्यां सँडाचेर कितें तांकां ड्रॉ करून दाखयले. तशें भुरगे आनी इंट्रस्ट घेवपाक लागता. वाव आयज सँडाचेर आमी वर्क करता, सो कितें ड्रॉ करतली आमी सँडाचेर. जावं आयज आमी झिगझॅग लायनीर चलता, सो तेंचे ते बेजीक मोटर स्किल्स हे डेवलपमेंट. सो तुमकां सांगपाचें कितें दीस पॉलिसी वील बी टोटली डिफरंट देन वॉट इज प्रिवियस पॉलिसी. इन्क्लुडींग एकेडमिक्स. अशें ना की आमी एकेडमिक्स जे आसा ते एक्सक्लूड करतले अशें ना. एकेडमिक्स इन्क्लूड करून प्ले वे मेथडान कन्वर्ट करून तांकां भुरग्यांक आमी शिकयता तशें. तुमचें नांव सांगता? म्हजें नांव प्रियांका पेडणेकर. हांव हांगासर कीर्ती विद्यालयान नर्सरी टीचर म्हणून आसा, अपॉयंट जाला. कितें रोल म्हणजे कितें तुमकां दिसता की आतां नर्सरी म्हणटकूच फावंडेशनल स्टेज आसा, तर तेंची वर्सां लायक 3 to 7 years भितर आसता. आनी तेंची ग्रास्पिंग पॉलिसी आतां म्हणजे कॅपेसिटी नर्सरीच्याच लेवलाचेर स्टार्ट जाता. सो वॉट एवर वी टीच देम इन द बेसीस इयर्स then it will be a like foundational stone for them in the future. So 3 to 7 years is the foundational learning stage, I prefer to say that. कितें आसता पेरंट्स रिस्पॉन्स कसो आसूंक शकता? Parents' response is very nice, but still yet NEP policy is not introduced. So we are going to like playway method. Like after that we will see how it works on. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करच्या पयलीं सगळे जो सेटअप आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसपाक जाय. कीर्ती विद्यालयान चडसो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केल्लो आसा. एक्झॅक्ट कितें अवेलेबिलिटी आसा कितें सेटअप आसा तो आमी पळोवन घेयात.
तर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या प्रमाणान राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाप्रमाणे जो जो फुडें जो प्रोसिजर आसा जे फुडें डेवलपमेंट आसा त्या खातीर हांगाच्या कीर्ती विद्यालयान कशें कितें केलां आनी कशे टिचर्स रिक्रूट केला स्पेशल टिचर्स ते आतांच तुमी पळयलें तेंचो रोल कित्याक आनी तेंचो हेतू कित्याक तुमच्या भुरग्यांच्या बाबतीन तांकां भुरग्यांक कशें फुडें काडपाची हाव टू डेवलप देम अँड सांगपाचो म्हणजे कीर्ती विद्यालय हॅज गॉन वन स्टेप अहेड जे आमी सुरवातीक म्हटलेलें आसा अजून आमच्या बरोबर कोचरेकर सर आसा टू वायंड अप वॉट यू वॉन्ट टू से अँड गिव मॅसेज द पॅरंट्स पेरंटाक एकूच मेसेज दिवंक सोदता की पेरंटाची एक मेंटेलिटी अशी आसा की भुरग्याक घरा कडेन केल्या उपरांत कितें तरी काडपाक कळपाक जाय पूण एक्चुअली तशें नासता भुरग्याचें जो पर्यंत ब्रेन डेवलप जायना सायकोमोटर तेचे ऑर्गन्स डेवलप जायना आनी तेचो जो पर्यंत ताका शिक्षणाचो इंट्रस्ट येना तो पर्यंत तो शिकोवंक पावना जबरदस्तीन शिकलो भुरगो शिकचो ना तेन्ना पेरंट जे आसा तेंच्यांनी एक गोश्ट लक्षांत घेवची स्कुलान ज्यो एक्टिविटी ज्यो घेतल्यो ती एक्टिविटी भुरग्याक सारक्यो गरजेच्यो आसा आनी एकदम आमी तांकां कंटेंट शिकोवपाक वयचें ना तेन्ना सदांच ते चवकशी करता आयज कितें शिकयलें आयज कितें शिकयलें अशी चवकशी न करता ज्यो एक्टिविटीज आसा पळय त्यो एक्टिविटीज घेतल्यो काय ना कसल्यो एक्टिविटीज घेतल्यो हेचेर लक्ष दवरचें जाय जाल्यार त्यो एक्टिविटीज घेतना तेचे फोटोज विडियोज आमी पेरंट्सांक धाडूंक शकता आयज आमी अशा भुरग्यांक शिकयलें अशा भुरग्यांक एक्टिविटी घेतल्यो ओके सो नॅशनल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन कीर्ती विद्यालयान करपाची सगळी तयारी पुराय जाल्ली आसा आनी तेंच्यांनी जे हायस्कूल मॅनेजमेंट आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी टिचर्स घेतलेले आसा सगळो सेटअप रेडी आसा अँड दे आर ऑल सेट टू गो इन अ फूल स्विंग फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सम फीचर्स of national education policy. With this, we are thankful to Mr. Kosrekar sir for giving us valuable information as far as education is concerned. We hope to see you once again with all this information that Kirti Vidyalaya has gone one step ahead in implementation of national education policy here in Cebu.